still easy problems. What? Your Mataji also? Samandha janya bhajite bhajite. First one should realize the relation with the Lord and Guru and Gauranga Vaishnava. Člověk by měl realizovat vztah ke Guruvi, Vaishnavům a Gaurangovi. Without relation, without samandha jnana. Bez toho vztahu, bez té sambandha jnany. If someone do bhajan, then what happen? The ego will not go away. Když ten bhajan někdo zpívá bez toho poznání, bez té sambandha jnany, tak ego neodejde. This pratishtha, this ego, false prestige, is very obstacle for the bhajan spiritual platform. Ta pratishtha, to falešní ego, je velkou překážkou na cestě duchovního pokroku. According to Mahaprabhu, the Trunadapi Sunijana Tararupi Saistana, this verse, already this same meaning indicated here also, in this song also. V téhle písni vlastně najdeme to stejné, co Mahaprabhu říkal veršem Trunadapi Sunijana. You're telling, Amita Vaishnava Buddhi hoile. If someone thinks I am a Vaishnava, then he is ready to go hell. Když si někdo o sobě myslí, že je Vaishnava, tak je připravený na cestu do pekla. Maybe we can sit it in the highest platform of the spiritual world, but never think as a Vaishnava. A i ty, kteří jsou umístěný na nejvyšší pozici v duchovním světě, tak si o sobě nemyslí, že jsou Vaishnavové. If someone thinks I became Vaishnava, I am Vaishnava, then pratishtha sasi, the prestige, false prestige will come. Když si o sobě někdo začne myslet, že je Vaishnava, tak přijde ta falešná and contaminate your heart. A znečistí naše srdce. Then ready to go hell also. Takže jsme připraveni na pekličko. Tomar kinkar apane janve guru abhimana teje. Again is telling, always you accept me as your servant. Přijmi mě jako tvýho služebníka. So always thinking, reciting here, the Vaishnava should think he is a servant of Vaishnava and always give up the guru abhiman. Člověk by si měl vždycky myslet, že služebníka nebo služebníka Vaishnavu a měl by se vzdát jako guru abhiman. Kya hai? Guru abhiman. Kya hai? Guru means one never think you are a guru. No, že bychom se měli vzdát té mentality, že my jsme guru. You see our founder of the all Gaudiya Vaishnava, the father of the Gaudiya Vaishnava, Prabhupada, Bhaktivedānta Sarvabhauma Prabhupada. His spiritual master is Gaurkishora Das Babaji Maharaj. Before disappearing, Gaurkishora Babaji Maharaj told to give suggestion to the Prabhupada, you never give any initiation to anyone. Že předtím, než Gaurkishora Das Babaji opouštěl tělo, tak vlastně dal člověka Bhaktivedāntovi Sarasvatýmu pokyn, aby nezasvěcoval žádný žáky. He told, don't make shishya. Říkal, nedělej žádný žáky. Don't go to Calcutta, the metropolitan city. The Calcutta one metropolitan city. Nechoď do Kolkaty. But after what happened? Prabhupada, we have seen, he made so many million, so many disciples. And he went to Calcutta also. A taky šel do Kalkaty. But how is it possible? Tak jak je to možný? As a Jagadguru, how he is not following his spiritual master instruction? On je Jagadguru, tak jak je možný, že nenásledoval pokyny svého. After he has written in the Harmonist magazine, on to pak jednou napsal do magazínu. What my Gurudev instruct me, I am following as it is, following. Že já přesně následuju všechno, co mě můj guru řekl. First Gurudev told me, don't go Calcutta. Napřed mě Gurudev říkal, ať nechodím do Kalkaty. I have no business with any connection with any Calcutta. No business with Calcutta city. Já nemám nic společného s městem In the middle of city, we have one big temple where the Radha-Govind is installed. So I am going to Golok only, not Calcutta. Já chodím jenom do Goloky, což je místo, kde je náš chrám a kde jsou instalovaný božstva. It's the Prabhupada concept. Wherever Radha did press
deities worshipped, that is Golok and Vaikuntha for us. Takový byl Prabhupádův koncept, že kdekoliv jsou uctívaný božstva, tak to je pro nás Goloka. And second thing, Gurudev instruct me, don't go to the modern house, modern peoples, don't make relation to the modern people. A taky mě Gurudeva dal pokyn, abych vůbec se nebavil s hmotnýma světskýma lidma. Prabhupada, I am going door to door Ale já chodím ode dveří to ke dveřím, nullify their obstacles, their threefold miseries. abych jim ulevil nectar od for jejich potíží, od těch 3 druhů problémů, který máme. And v the tomto main světě. thing, Gurudev told me, don't make shishya. A hlavní věc je, že Gurudeva mě řekla, ať nedělám Prabhupada žádný written, žák. Prabhupada wrote, I never think as a guru. If someone adopt me as a guru, but actually heartily I respect them, they are my guru. Prabhupada říkal, ale já žádný žáky nemám, protože já každýho z těch žáků, a i když naven, jako zven, jak to říct, na pohled vypadá jako moji žáci, tak já je považuji za moje guruji. The Vaishnava always think, Tomar kinkar apane jane. I am your servant only. Že Vaishnava si vždycky myslí, já jsem tvůj služebník. A Vaishnava never think he is a guru. Vaishnava si nikdy nemyslí, že je guru. Tomar uchista pada jala renu sada niskapote bhaji. And the Vaishnava should eagerly waiting to accept the uchista remnants of the Vaishnavas. Vaishnava nadšeně čeká, aby mohl přijmout nějaký zbytky po Vaishnavech. And the pada jala, the water washing up. A vodu, která omila jejich nohy. Nije shrestha jani uchistadi dane haive abhimana bhara. If someone thinks I am the great Vaishnava, think of this, if he distributes his remnants to others, this is telling haive abhimana, then ego will increase inside your heart. Že jakmile si o sobě někdo začne myslet, že je Vaishnava a naopak dávat jako zbytky po sobě ostatním, tak se zvýší jeho ego. The real Vaishnava never gives his remnants to others. Proto Vaishnava nedává svoje zbytky ostatním. But Gurudev is merciful form. Ale Gurudev je Gurudev milostivá is merciful form because he knows our disciples, the talent and standard. That's the mercifully giving distribution the remnants. That's another thing. On ví, jak my žáci na tom jsme, takže on je k nám milosrdný, to je něco jiného. Tai shishya tava thakiya sarvada nalaiva pujakara. Again he's telling, I am always, you accept me as you are, I am always think as a disciple of yours. Never think be a guru. So nalaiva pujakara. I never accept puja, prestige from others. Já se vidím jako služebník, nikoliv jako guru a nikdy nepřijímám uctívání od ostatních. The last stanza is very nice. Amani manada hoive kirtane adhikara dive tumi. If you give respect to others and always think, avoid from prestige from others, Amani manada Mahaprabhu. Vzdávám mu úctu ostatním a nevyžaduji pro sebe. To je vlastně to, co učil Mahaprabhu. That is the quality of the adhikara dive tumi. Then you can give the opportunity by qualified me to do kirtan. Takhle budu kvalifikovaný k tomu, abych mohl dělat kirtan. Tomar charan niskapate ami kandiya lutiva. Then without hypocrisy, always floating here at your lotus feet, I am crying. Always I will cry for this prema, everything. Pak bez nějakého pokrytectví pořád pláču a pláču po téhle prémě. This is for practicing only. We read, listen, singing every day. That's another good also. But practice, implicate, behave in your life. Put it into practice in your Tohle je life. napsaný proto, aby jsme to praktikovali, aby jsme to uvedli v životě do praxe, i když jako samozřejmě jenom i samotné čtení a mluvení o tom je příznivý, ale primárně je to o to, aby jsme to fakt dělali. You see our Guru Maharaj, we've seen our Guru Maharaj, always, no doubt he is coming from that planet. Our Guru Maharaj, Maharaj. Když jsme viděli našeho Guru Maharaj, šlo Bhaktivedānta. They are the real Vaishnava. The symptoms, sign. Okay.
Sorry, I didn't hear because that was some problem. Huh? What was the last? Symptoms of the real Vaishnava. Jaký jsou Symptoms of the real příznaky Vaishnava. skutečného Vaishnavy? The Vaishnava never ready to accept others' prestige. Always ready to give. Vaishnava nikdy není připravený přijímat jakoby chválu nebo úctu od ostatních, ale naopak je připravený ji vzdávat. Oh, Bharava, as your order, I Yes, very nice, Maharaj. no, tell you. Thanks for your nice choice. Good. In scripture, if any single verse, if we read and think, memorize and put it into practice in our life, then enough for elevation of life. Že pokud si Only one verse is přečteme enough. jeden jediný verš písmek stačí, když ho jako uvedeme do praxe. Okay, now, Nityananda. Okay, you start harikatha. I'll read. Huh? So many times. Nityananda Prabhu. Go Nitaya. Go Nitaya. Nitaya Goruna. No song, this song is maybe not mentioned. That is not inside. Nitaya Goruna? But Parama Karuna should inside. Oh, that song is. I think Yeah, Nitaya so much. Karuna. I don't know if you put or not. Is that a separate chapter for Nityananda? Mm-hmm. Nitaya Karuna. I'm not looking at it. That's chapter starts as. No, Nitaya Karuna is not there. No, never. Parama Karuna is there. You go, you sing. Okay. You are Parama Karuna. You are supreme merciful God. That's good. Parama Karuna Puhutaha Jana. Yes, 76. Section 6. Yes, 76. This is the mercy of Corona. This is, yes, Mercy of Corona. yes. Vishnu Maharaj was just staying in one place. Find out about Paranam Corona. No? You got 76? Yeah. Yes. No, this is another book. This, Yeah, that is 209, I think so. Or 207. you see the alphabet here, backside. P, find out. Parama Karuna Okay. Bahudoi Jana Tai Gaura Parama Karuna Dai Gaura Chandra Sabhavata Sarashiromani Kevalananda Kanda Sabhavatar Sarasiromani Parama Karuna Madhu Dai Gaura Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrida Vishwasa Kori Bhaja Bhai Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrida Vishwasa Kori Bhaja Bhai Tai Sasakari Vishayacharya Sirase Majya Vishayacharya Sirase Majya Mukhe Bolo Hari Hai
করে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা পশু পাখি জুড়ে পাষাণ বিদরে নিজার গুণ গাতা রহিলি পড়িয়া সে পদে নাহি সংসারে মাঝিয়া পড়িয়া সংসারে মাঝিয়া রহিলি পড়িয়া সে পদে নাহি সংসারে মাঝিয়া আপন কর্ম বুঝই সমন Parama karuna Bhakti Nitai Gaura Chandra Sabhavata Sarashiromani Kevalananda Kanda Sabhavata Sarashiromani Kevalananda Kanda Jaya Nitai Jaya Gaur Jaya Nitai Jaya Gaur Jaya Nitai Jaya Gaur Jaya Nitai Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Should be like this, I think so. Oh my God. রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 Radhe Govind Radhe রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে Radhe Radhe Govind Radhe রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে
Radhe Radhe Govind Govind Radhe 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 Govind Govind Radhe Jhula best. Govind Radhe Gopal Radhe Govind Radhe Gopal Radhe Govind Radhe Gopal Radhe Govind Radhe Gopal Radhe Oh Radhe Radhe Govind Govind Radhe 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 Govind Govind Radhe Oh Radhe Radhe Govind Govind Radhe Shri Radhe Radhe Govind Govind Radhe Govinda Radhe 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 Oh Radhe 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 Radha 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 Oh Radha 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Jai Ho Hare Rama like old man Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Gaurango Jai Ho Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग 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 निताई निता निता निताई गौरांग निताई निताई निता निताई गौरांग गौरंग 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 गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गुरुदेव 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 प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय भक्ति वेदांत नारायण महाराज ओ भक्ति वेदांत वामन महाराज जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 हे हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर श्री अद्वैत बोल हे गौर गदाधर बोल हे गौर श्री वासंती बोल गौर गौर भक्त बुंद बोल हे गौर गुरुदेव बोल हे गौर प्रभुपाद बोल हे गौर भक्त बुंद बोल हे हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हे हरि 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 बोल हे हरि बोल हरि बोल हे हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर
Heating. Yes. No more cold. Sweat. Now you start. You know korta. You are not being korta. Okay, what to do? So, I will steal this from you, Maharaj. In Sivasana. Only by hand. Kirtan start. Yes, sir. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Śrīmati Bhaktivedānta Gosvāmī Namine Gauravani Pracharaya Dridha Sankalpamurtaye Krishna Shakti Sarupaya Bhakti Pradayane Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ajanulambitau Bhujau Kanakavaratau Sankirtanaikapitaro Kamalayatakshav Vishwambarau Dvijabarau Yugadharmapalau Vande Jagat Priyakarau Karmavatarau Divyad Brindaranya Kalpadrumadha Śrīmad Ratnagara Singha Samastau Shishirādha Śrīla Govinda Devo Prasthale Viseva Mano Smarami Bhaktya Vihina Parada Lakshai Kshiptas Chakamari Tarangamadhi Kripamai Tvam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I offer my Sashtagandhat Pranam to the lotus feet of our Gurudev Nitalila Pravishnu Vishnu Pada Shlotra Shatra Śrīmad Bhaktivedānta Gosvāmī Mahārāja, praying for his causeless mercy, and my Sashtagandhat Pranam to the lotus feet of Srila Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, praying for his causeless mercy. My Sashtagandhat Pranam to the lotus feet of Srila Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja, praying for his causeless mercy. Today we have the auspicious Disappearance Day of these two great acharyas. So, on this day they are more merciful, praying for the blessings. Maharaj se modlil o milost a požehnání našeho Guru Maharáže, Šrila Bhaktivedānta Mahārāja, dalších osobností a hlavně Šrila Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja a Bhaktivedānta Vāna Mahārāja, kteří mají dneska oba dva den svého odchodu, což je den, ve který jsou speciálně milostiví. Also my Sashtagandha Pranam to lotus feet of Srila Bhakti Vichara Vishnu Goswami Maharaj, praying for his causeless mercy to Srila Bhakti Sadhaka Muni Maharaj and to Pujapat Bhakti Vilas Pajatar Maharaj and all Vaishnavas, praying for your mercy. Maharaj se také modlí o milost Šrila Bhakti Vichara Vishnu Maharáže, Šrila Bhakti Sadhaka Muni Maharáže, Šrila Paryatak Maharáže a taky všech Vaishnavů a prosí o jejich milost. At the end of Bhagavatam, there it is said as a conclusion, and the part where the conclusion is given, there is written Avismriti Krishna Padaravinda Akshinotta Padani Chatam Shanvati Satvasya Shuddhim Paramatma Bhaktim Jnanam Cha Vijnanam Virage Yuktam. By remembering Krishna, everything good will come to your life. Na konci Bhagavatamu jakoby takový závěr je řečeno, že když se modlíme ke Krišnovi, tak do našeho života vstoupí veškerý dobro. Kshinota Padrani, what is not desirable, this will be destroyed. Nechtěný věci budou zničeny. So, and here Krishna's lotus feet, it's mentioned, Avismriti Krishna Padaravinda, and not forgetting Krishna's lotus feet. Je tam přímo řečeno nezapomínat na Krišnovy lotosové nohy. That doesn't mean only Krishna.
To ale neznamená jenom Krišnu. It means also his devotees. Znamená to také jeho vodaný. And that is even more powerful. To je dokonce ještě silnější. Therefore, on this appearance and disappearance day of these great souls, we should remember them, glorify them. Proto v tyto dny odchodu a příchodu velkých svědců bychom na ně měli vzpomínat a oslavovat je. Otherwise, how we serve them? Protože jak jinak bychom jim mohli sloužit? We cannot give them some prasadam. Nemůžeme jim dát nějaký We prasádam. cannot wash their cloth now. We cannot do any vyprat jejich service. oblečení, nemůžeme pro ně So how vykonat to žádnou serve them? službu, takže jak jim Who already sloužit, left this world? když už odešli z toho světa? By glorifying them Tím, že budeme oslavovat. and by accepting their good instructions also. A že taky tím, že budeme přijímat jejich dobrý pokyny. This is why they came to this world. Což je vlastně důvod, proč oni přišli do tohohle z toho světa. To help us, Aby actually. nám pomohli. So, if we accept their help, Když tu jejich pomoc přijmeme, they will be happy. tak oni budou mít radost. They don't want anything from themselves. They are what Maharaj was saying and explaining. Mahārāja to říkal a vysvětloval, They are the embodiment of these qualities. že oni jsou stělesnění těchto They vlastností. never think themselves to be Vaishnavas. Že si nikdy o sobě nemyslí, že jsou Vaishnavové. Even they are gurus. They have thousands of disciples maybe. Dokonce ani když jsou gurové s tisíci žáky. But never thinking I am guru. Nikdy si o sobě nemyslí, že jsou gurové. Like our Gurudev also said, Jako náš Gurudev taky říkal, who thinks, if one guru thinks, this is my disciple, že pokud si nějaký guru myslí, tohle je můj žák, he is already fallen. tak už je pokleslej. Cannot think, but they never think like this. Oni takhle nikdy Great nepřemýšlejí. souls, they come just to help everyone. Velký duše přicházejí jenom proto, aby nám pomohli. So at least something we should remember. Tak aspoň něco bychom měli, na něco bychom si měli vzpomenout. Today, Disappearance Day of Śrīmad Bhaktivedānta and Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj. Dneska je den odchodu šli Bhaktivedānta je Nārāyaṇa Mahārāja. At least we had good fortune to meet him. Já jsem měl to velké štěstí, že jsem se s ním setkal. Twice he came to our temple in Vienna. Dvakrát přijel do našeho chrámu ve Vídni. And also in India sometimes we met him. A taky jsem se s ním potkal párkrát v Indii. And he has done great service to the Vaishnava community. A on udělal pro vajšnavskou komunitu ohromnou službu. Himself, he was a very learned person. On sám byl velice učený. He was really studying scriptures. On opravdu studoval písma. And he only spoke what the scripture said. A jenom říkal to, co je napsané v písmech. No speculations. Žádný spekulace. Nothing new. Žádný novinky. But he was keeping strictly focus on scriptures. On se striktně držel písem. And the good thing he did, he inspired his disciples also to do like this and other devotees to follow scriptures, to read scriptures, to study, to try to understand them, to follow and to apply in the life. A to stejně učil svoje žáky, aby studovali písma, aby jim rozuměli, aby je chápali, aby je aplikovali do svých životů. And what he was really expert in was that he could make taste for harikatha. A na co byl opravdu expert, tak bylo, že dokázal vytvořit chuť pro harikatha. Not everybody can do that. A to každý úplně nezvládne. In one letter, I saw one letter of Srila A.C. Bhaktivedānta Swami Prabhupada. Já jsem viděl jeden dopis A.C. Bhaktivedānta Swamiho Prabhupády, He said, ve kterém říká, this is the responsibility of the preachers to create an favorable atmosphere for harikatha and for devotion. tohle je zodpovědnost kazatelů, aby vytvořili příznivý prostředí pro harikatha. So it's not easy to do that. A to není úplně snadný. But when he came, he somehow, how to say, he ignited one greed inside the heart of the devotees to hear harikatha. A on opravdu dokázal zažehnout ten plamen dychtivosti v srdcích oddaných po naslouchání harikatha. They were very eager to understand more and more. Byli dychtiví, aby se dozvěděli víc a víc. That was his great quality. To byla jeho skvělá vlastnost. Spoke very expertly, very sweet also. On mluvil velice sladce, velice expertně. And he made desire to hear. A taky jako způsobil tu touhu naslouchat. This is already a great asset if you want to hear harikatha.
To už samo o sobě je velká věc, když chceš naslouchat harikatha. If you're eager for hearing, Když jsi dychtivej po tom means you're eager for naslouchání. Krishna. To znamená, že jsi dychtivej po This Krišnovi. harikatha is not different from Krishna. Že harikatha se od Krišny neliší. So if this means Krishna coming in through your ears, coming into the heart. Znamená to, že Krišna skrze uši přichází do tvýho srdce. So to give enthusiasm. Takže dává to nadšení. The big service. To dávání nadšení je ohromná služba. Enthusiasm is something very valuable. Že nadšení je něco velice hodnotného. No, we have not so much. No, we have A my little. ho moc nemáme. We are tiny living entities. We have nothing big. My jsme maličký duše, takže my ničeho nemáme moc. Soul is like the 10,000th part of the tip of the hair. This is the size of the soul. So what is big? Velikost duše je jako 10 000 na konečku vlasů, takže co může mít velkýho? Whatever is big is only false. Ego Cokoliv can je only be false. That is a jediná- big thing. Cokoliv, co si duše myslí, že je velký, tak jenom falešný So we ego. have little enthusiasm. Takže my máme nějaký Even though we are so nadšení. small, so tiny, Přestože jsme tak prťaví, but the whole body is energized by this. No? The whole body is energized, energetic. jo, tak to vlastně energetizuje celé tělo. Even that soul will be inside of one whale. The soul is not bigger inside the whale, but the whole body is full of energy. Dokonce i v těle obrovský velryby vlastně tu životní energii dává ta prťavá duše. So much power is also there. Takže v té duši je But opravdu enthusiasm síly. is limited. No? Ale to nadšení je jenom omezený. So to give enthusiasm, to make somebody enthusiastic for bhakti, for shravana, kirtana, this is a big service. Že dát někomu to nadšení a pro šravanám a kirtanám, to je obrovská služba. And he attracted thousands and thousands of devotees. On přitáhnul tisíce a tisíce oddaných. Really great service. He To was traveling so byla much. služba. On In hodně old age, cestoval traveling all over the world ve svém pokročilém věku po celém světě. and writing books, translating books. A taky psal a překládal knihy. Especially, he had two favorite authors. Měl dva oblíbený autory. One was Srila Bhaktivedānta Thakur. Bhaktivedānta He translated many books of Srila Bhaktivedānta a Thakur. on taky přeložil hodně jeho knížek. And another one was Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. A druhý byl Vyšvanáth Čakravartí Thakur. Many books also he translated, Taky přeložil spoustu written jeho by. knih. So that was his passion, we can say, his love for these books. He wanted to translate them. To byla jeho láska k těmhle knihám a on je chtěl přeložit. And he wanted to open these treasures for the English-speaking world. Chtěl otevřít tyhle ty poklady anglicky mluvícímu světu. Because otherwise, without knowing Bengali or without knowing Sanskrit, how you will understand this? Protože jinak bez sanskritu nebo bengalštiny bychom moc nepochopili. But he did that work. Ale on tu práci pro nás udělal. Also because he had so much love for Srila A.C. Bhaktivedānta Prabhupada. A on měl taky spoustu lásky pro A.C. Bhaktivedāntu Swamího Prabhupádu. So he wanted to help his mission also. A chtěl taky pomoct jeho misi. So many of Srila Prabhupada's disciples after took shelter in Srila Nārāyaṇa Maharaj. A taky proto spousta Prabhupadových žáků pak vzala útočiště u Nārāyaṇa Mahāráže. And he gave them new enthusiasm A on jim dal nový nadšení. to preach Kázat. and to go inside also, both things. To spread the mission, but to go inside Taky also. jít jako do sebe, jako hluboko do sebe. He Takže want- jak rozšiřování té mise, tak nějaký He wanted ten them proces. to go deep. On chtěl, aby oni šli hluboko. Our Gaudiya Siddhanta, this is very deep. Naše Gaudiya Siddhanta je velice This hluboká. is not just jumping in the kirtana Haribol Haribol. Není to jenom nějaké poskakování v kirtanu a haribol, haribol. Once our Gurudev in Vienna, Jednou náš Gurudev ve Vídni he said, this is not Haribol Sampradaya. řekl, tohle není haribol sampradaya. Just jumping Haribol Haribol, what you do with Haribol? Že tady skáčete a říkáte haribol, haribol, ale co s tím haribolem He uděláte? said to us, you should study these books, read these books, go deep also. Že musíte studovat ty knížky a jít hluboko. So Sri Nārāyaṇa Maharaj wanted this also. Takže Was his desire, for his instruction for his devotees byla also. taky touha Nārāyaṇa Mahāráže, to byl pokyn, který on dával svým oddaným. And he was a very competent teacher. for A this. byl rozhodně velice kompetentní učitel. So he has really, and we met him a few times. Já jsem se s ním několikrát setkal, He came to Vienna když přijel do Vídně.
And I remember he came with many followers, came maybe 10-15 devotees were traveling with him. Vzpomínám, že s ním cestovalo asi 10-15 důvodených. And all were busy doing so many things. A všichni byli zaměstnaní a dělali spoustu věcí. But he himself, he had his japa, he went inside, he just came, went into the room and sit and chant. He was not so busy and not so doing other day. He was very peaceful. Ale on sám byl velice klidný, on v podstatě seděl v pokoji a pronášel svatý jméno. That impressed me. A to na mě udělalo velký dojem. See, he is very deep inside. Že bylo vidět, že jako to má opravdu velmi hluboko. And we had little chance to cook for him and prepare the room for him. So this is a great blessing to serve to have the opportunity to serve such Vaishnavas. A my jsme vlastně mohli vařit a sloužit, takže to byla skvělá příležitost sloužit takovýmhle Vaishnavovi. And this was also our Pujapat Muni Maharaja's secret. A bylo to také tajemství našeho Pujapády Muni Maharaje. This is one reason why he opened this temple in Vienna. Že je to jeden z důvodů, proč otevřel chrám ve Vídni. He said he wanted to invite all the Indian acharyas, all the great acharyas. Protože on chtěl zvát všechny ty velký indický acháry. You have no chance in India to serve them. Protože v Indii They will not allow you. If they see white skin, they will not allow us to come near. But here we could cook for them, we could personally do every services. So it was protože v Indii, jakmile uvidí bílou hubu, tak tě moc blízko jako nepustí, ale tady prostě, když oni přijedou do Vídně, tak jim můžeš sloužit, můžeš jim vařit, můžeš kolem nich běhat. And I think, and this is Muni Maharaj also, he said from beginning, this is the secret of the temple, this is the secret of success in spiritual life. A Muni Maharaj říkal, že toto je tajemství toho chrámu, tohle je tajemství úspěchu v duchovním životě. By their blessings we continue, no? A díky jejich požehnání my pokračujeme dál a dál. Yes, spiritual life is blessings of sadhus. This is the most important thing. V duchovním životě je nejdůležitější požehnání sadhů. Without their blessings, we cannot make any progress. Bez jejich požehnání my nemůžeme udělat žádný pokrok. We cannot come close to Krishna. No? My se nemůžeme přiblížit ke Krišnovi. I feel that by their blessings and by Muni Maharaj's cleverness, we were able to get all this. Díky jejich požehnání a díky vychytralosti Muni Maharaje my jsme byli schopni vlastně jim takhle sloužit a mít jejich společnost. Many things to speak about Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj. Spousta dalších věcí, kterými se mohli říct o Nārāyaṇovi Maharajovi, on je světoznámý. And what he also did, he gave taste for harikatha. This is a great service he has done. Teda skvělá věc, že dal tu chuť pro harikatha. And another thing, he gave taste for this Gaudiya Kirtan. A další věc bylo, že dal chuť pro Gaudiya Kirtan. Not only Hare Krishna, and only, this is the essence. I'm not saying this is something low or something, but there is why these acharyas wrote so many songs. Není to jenom Hare Krishna, i když na tom samozřejmě není vůbec nic špatného, to je úplná esence, ale důvod, proč všichni ty acharyové sepsali všechny ty písně. Like we sing this Kripakaro Vaishnava Thakur. Jako jsme teďka zpívali Kripakaro Vaishnava Thakur. Why they writing these songs? Proč oni ty písně sepisovali? Just to keep in the book and není to jenom proto, just imagine how much energy you need to write such a song. Není to proto jenom, aby to zůstalo zapsané někde v knize, jenom si představte, kolik energie purity you need to write such a song. A kolik čistoty musíš what mít, bhava you need, what realization you need, what knowledge you need, how much practice you need to write these songs. And then you need full concentration and in a trance, in writing these songs. This is not a speculation, something academic. Není to nic akademického, není to žádná spekulace nebo něco intelektuálního. This is a fortunate moment that the pen was in the hand of these great sadhus and they writing this. Šťastlivý chvíle, kdy to pero nebylo v rukou těch sadhů, ale prostě... Bhaktivedānta Thakur has written 100 books. Can you imagine 100 books to write in one lifetime? Bhaktivedānta Thakur napsal 100 knih, dokážete si to představit? More than 100 books. And he had 13 children. He had a responsible job. A měl zodpovědnou so práci. Many spiritual duties also. How he has written more than 100 books? Ale on napsal víc než 100 knih. It's completely inconceivable. To je naprosto nepochopitelné. And not just books, some novels, some fiction. Really deep tattva.
In Sanskrit language, in Bengali language, in English, in Oriya, even he wrote so many different languages. What work is this? Kolik práce to bylo. Now we are just translating them. Teďka my jenom překládáme a zdá se nám, že to příliš we are not creating these books. My ani nevytváříme. How much work is that? And we have computer and we have also many help. My máme počítače a tolik různých pomocí. So why are they writing these books? Ale proč oni ty knihy sepisovali? So Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj, he understood the value of these books. Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja chápal význam těchto knih a těchto písní. Take this is treasure, this is value. A říkal, tohle je poklad, tohle je ta hodnota. And practice. Sing these songs and praktikujte to, zpívejte ty písně. Of the meaning. A přemýšlejte o tom významu. And then apply in the life. A pak to aplikujte ve vašich životech. Spiritual life will become completely different. Duchovní život se zcela promění. If we follow these bhajans, these kirtans. Když budete následovat tady ty bhajany. So he had that great service also he has done. He gave also this Gaudiya kirtan to the Western world. Takže on udělal další skvělou službu, když dal tady ten kirtan západnímu světu. So there is Bhaktivedānta Swami Maharaj, he brought a few songs. Bhaktivedānta Swami Mahārāja, on sepsal několik knih. But he had no time to open the treasure chest. Ale neměl čas, aby otevřel celou tu pokladnici. Few songs he himself recorded. He explained also. Teda sepsal, jakoby prezentoval nějaký, nahrál, nějaký vysvětlil. Gave also to his disciples. A dal jeho žákům. But Nārāyaṇa Maharaj, he put the whole box, treasure box. Ten to na nás všechno vysypal, celou tu bednu. And give to them. Taught also the disciples how to sing. A taky učil svoje žáky, jak zpívat. How to sing and how to, what is meaning and all these things. So it's a great service he has jaký je ten význam. Now we are enjoying what work they have done, the sacrifice they have done. We are enjoying. We have nice songbooks. We have everything. We are enjoying the result of their work. My už tady máme všechno na stole připravený, ale to je právě díky jejich práci. There is in the telephone you have a Gaudiya Kirtan app. Everything is there. No work to sing these songs. No? Když máme v telefonu apku Gaudiya Kirtan, everything tak tam is si všechno najdeme, jenom klikneme a máme to tam. Yes, everything easy. Only we are lazy. That's the problem. Všechno je snadný, jenom jsme líní a to je ten problém. For them everything was difficult. Pro ně bylo všechno těžké. But they were never lazy. Ale nikdy full energy until last breath. Měli plnou energii až do posledního dechu. Nothing was easy. Nic nebylo snadný. So we are very grateful. My jsme fakt vděční. At least we can remember his name. Že aspoň můžeme vzpomenout na jeho jméno. Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja ki jai. Also few words I will speak only. Já jsem řekla jenom několik slov. About Śrīla Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Maharaj. I never met him personally. Actually, Sudevi's Param Gurudeva is Nārāyaṇa Maharaj. Yes, I know. Yeah. I know. Both my Param Gurudevs. Yes. I never met him. Já jsem se nikdy s Vāmanem Maharajem nepotkal. I met only some devotees who met him. Já jsem se potkala jenom s nějakýma vodanýma, co se s ním potkali. What I heard, he came as a very young boy. Já jsem slyšel, že on přišel jako velice mladý kluk. His parents, yes, his parents offered him as a young boy to the service of Prabhupada. Jeho rodiče ho nabídli jako malýho kluka do Prabhupádovy služby. So he spent his whole life in the temple. Takže on strávil celý život v chrámu jako brahmachari. So he studied very properly. From childhood he studied Sanskrit, he studied scriptures. Od dětství sanskrit písma. And Srila Prabhupada gave him some toffees when he remembered one verse, when he memorized one verse, he gave him something. So chocolate, maybe they did not have something they would have in Bengal. So he was very eager to study and he was like a Vaishnava encyclopedia. Srila Prabhupada ho podporoval v tom studiu tím, že když se naučil verš, tak dostal karamelku. A tak byl opravdu velice jakoby, jak to říct, vzdělaný ve všech písmech. He was like a scripture himself. On byl jako písmo samotný. So he was very deep personality. You met him, Maharaj? Byla velice hluboká osobnost. He came later. He left in 2002 or 2001, something. On odešel nějak v roce 2001. You have met him. But he was very deep personality. Byla velice hluboká osobnost. Very grave. He spoke only Shastra. A mluvil jenom šástry. His whole being was made of Shastra. His whole life he studied and everything he followed perfectly.
všechno perfektně dodržoval. He and Srila Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj and Srila Bhaktivedānta Trivikram Maharaj, three personalities, they were, after their Gurudev passed away, their Gurudev Om Vishnu Pacha Bhakti Prankeshwar Maharaj, after he left, they three were leading the mission. A tihle tři, který Mahāráj jmenoval, tak vlastně vedli misi po tom, co jejich Gurudeva Srila Bhakti Pragyānkeshava Gosvāmī Mahārāj odešel. And they're so close together. A byli se tak blízko. Even on the same day they pass away. In different years, on the same titi they pass všichni away. odešli na ten stejný den, sice v jiný rok, ale v to stejný titi. And they said there in Gaudiya Samiti, they were like Brahma, Vishnu and Mahesh. These three, they comparing them. Samiti se říká, že tyhle tři byly jako Brahma, Vishnu, Shiva. Srila Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Maharaj, they say he's like Brahma. He created everything. Srila Vāmana Gosvāmī Maharaj. Že o Vāmana Gosvāmí Mahārájovi říkají, že jako Brahma, který všechno stvořil. He built up the mission. Že tu misi postavil. Srila Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj, a Srila Nārāyaṇa Gosvāmī he is Vishnu. Je jako Vishnu. Because he is nourishing, he is maintaining. By his harikatha, he is maintaining the mission. Svoji harikatha vlastně vyživuje, udržuje tu misi. Bhaktivedānta Trivikram Gosvāmī Maharaj, he is like Rudra, like Shiva, Mahadev. Something wrong there, he will destroy. He was very heavy in nature. I never met him also, but I heard many things about him. Já jsem o něm slyšel spoustu věcí. Misconception, some quarrel, something. He will come there, they will call him to any branch where there is some problem, he will go there and finish everything. Takže jakmile tam bylo nějaký buď jako špatně prezentovaná filozofie nebo nějaký konflikt, tak ho tam zavolali, on přišel a okamžitě to jako... Everything necessary. For one mission you need all. You need also distraction. V misi potřebuješ všechno, potřebuješ právě i to ničení. After Srila Bhaktivedānta Trivikram Gosvāmī Maharaj left, a potom, co Bhaktivedānta Trivikram Maharaj odešel, mission could not continue like before. Tak už ta mise nebyla taková jako předtím. Necessary also, somebody must be heavy. Takže někdo prostě vždycky musí být drsný. Healthy. Je to zdravý. So Srila Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Maharaj, he was opposite. He was very soft. Vāmana Gosvāmī Mahārāj byl přesný opak, on byl velice jemný. He would never chastise any disciple. Nikdy by žádného žáka nepokáral. Never. Srila Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj sometimes beating them. They were afraid of him. Občas i řezal. When somebody not come for Mangalarati, he will beat them. Že když někdo nepřišel na Mangala, tak... Once I heard one story. Navadvip Parikrama. Během Navadvip Parikrama. They had to walk. It was not allowed for any devotee to take bus or rickshaw or anything. They had to walk whole Navadvip Parikrama. Nikdo nesměl vzít autobus nebo rikšu. So one day they were walking whole day. A jednou chodili Brahmacharis, it was already evening time, afternoon time. So they had to walk back to Koladvip from Mayapur. A z Mayapuru oni se museli vrátit. Go down to the ghat and then go cross and from the ghat go to Koladvip. It was a big walk, no? So some they took, there was one bus going, so they all jumped on the roof from that bus, no? Že on tam jako jezdil autobus, takže oni se všichni naskákali na střechu toho autobusu. And then they heard from Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj, he was coming to meet them all, no? So when they listened this, Gurudev is coming, they're jumping from the roof down. They were all afraid of the Gurudev. He will see them sitting on the bus. Že on jim nějak šel naproti, nebo tam na ně čekal, a když jim teda když se to dozvěděli, že teda jako i Gurudev tam čeká, tak se ho tak báli, že se skákali z té střechy. They were afraid of him. He was very strict. Že se ho fakt báli, protože byl velice Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Maharaj, I heard, he was very soft. He never chastised anyone. Slyšel jsem, že Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāj byl opravdu velmi jemný a nikdy nikoho nekáral. If the disciples do some nonsense, he was crying. Že když ty žáci udělali nějakou blbinu, tak on plakal. And I heard in the end, later in his day, sometimes he not speaking with his disciples. Že nemluvil se svýma žákama. He completely became silent. Že úplně jako stichnul. Then he said, what kind of guru? He's not speaking to his disciples, no? Lidi říkali, jako, co to je za guru, když nemluví se svýma žákama. So he said, anyhow, they don't follow, so I don't speak. On říkal, to je jedno, oni stejně neposlouchají, tak já nebudu mluvit. So I don't say anything. It was like this. And our Pujapad Vishnu Maharaj, a náš Pujapad Vishnu Maharaj, he met Srila Vāmana Gosvāmī Maharaj. On se setkal několikrát s Vāmana Gosvāmī Maharaj. Very deep. Že byl velice hluboký. Every single word he spoke, každý slovo, you have to think what is meaning. Tak si musel přemýšlet o tom, co tím myslel. In the beginning, when our Pujapad Vishnu Maharaj was young,
Na začátku, když náš as Višnu like Mahārāja a byl mladý, relatively new devotee, když byl relativně nový vodaný, he came to the mat, Devananda Gaudiya mat in tak přišel do Kolar. Devananda Gaudiya matu And he met Srila Vāmana Gosvāmī Maharaj. a setkal se s Vāmanou And he asked Gosvāmī him, Mahārážem a zeptal se ho, Maharaj, Mahārāja, Gaudiya mat, there's so much activities going on all the time. Gaudiya matu se Temple toho means, tolik always something is going Chrám on. znamená, že furt to tam Roma vzniká prasadam and talking prasadam, and mluvení fighting also, a quarreling and this, hádky Gaudiya Mat a temple we podobně. know, there's always so much going Prostě v on. Gaudiya matu v chrámu se toho děje pořád tolik. So he asked him, On se ho Maharaj, zeptal, Mahārájo, how to make spiritual progress in such an environment? jak dělat duchovní pokrok How v to takovémhle practice? prostředí? Hey, man, must be silent, go inside, internal. Že my potřebujeme klid a ticho, aby jsme teda šli nějak do How to hloubky progress dovnitř. in this situation? Jak teda udělat pokrok v takovéhle situaci? And Srila Vāmana Gosvāmī Maharaj said, Vāmana Gosvāmī Mahārāja řekl, this, he said, Ami Panta Fudio Kache. You heard that, Maharaj? Ami Panta Fudio Kache. This Panta, this water rice, no? This in Bengal, Orissa, what is leftover rice, they throw in the water in the night time, and morning time they take. A little chili, little lemon, little salt. It's good in summertime, it is cooling, good for the stomach. Mají takový zvyk, že rejže, která zbyla, tak se nechá přes noc ve Some curd vodě maybe a also, pak se but to even without. And to brahmacharis eat with so much někdy něčím pochutí eager. a ráno I to once tried. sní. I am not born in this Ono land. už to jako smrdí a I je was to thinking kyselý, this is ale very to prý tasty, dobrý but it's jako not na žaludek. I mean for our tongue. Já osobně jako bych to do But this is called panta. So Srila Vāmana Gosvāmī, this is means the day before it left over, night time you soak it in cold water, and morning time you eat this. Je to prostě něco, co večer namočíš jako zbytek, co večer namočíš do vody a ráno to sníš. So this is cold. Je to studený. But he said, Ami Panta Fudio Kache. I will, before I take, I blow. I make like this, not to burn my mouth. On říkal, že než si to dám do pusy, tak na to fouknu, abych se nespálil. Vishnu Maharaj, he told me, until today he's thinking what he said. What is the meaning of these deep words? Až do teďka jakože přemýšlí, co tím vlastně myslel. Because what is meaning, Srila Vāmana Gosvāmī Maharaj himself also explained. What is this? If you take some cold rice, I blow. If I get this cold rice, I blow. And what to speak of hot rice? Tak co to prvé říct jako o horký rejži? So he said, you must be very careful. Very careful. Cold rice means devotees who are very humble. I'm blowing before dealing with them. With devotees who are very humble, že s vodanejma, I am so který careful. jsou pokorní, takže on je velice opatrný a jedná s nima jemně. Who are already humble, like patient, who have all good qualities, who are practicing many years, I'm very careful with them. Který jsou trpěliví, tak s nima je velice jako jedná velice opatrně. Then what to speak of somebody who come new? Co teprve říct? With the ego and all these things. How careful you have to be with them. Když má Means hot rice and dal. a tak. How much you have to blow before eating that? If even the cold rice you blow it. Potřeba foukat ještě mnohem víc, aby se jim neublížilo. He was like this kind of personality. It's very deep. What the words he speak is very deep. Everything has meaning. Cokoliv, co řekl, tak bylo velice hluboký a mělo to nějaký smysl. Great souls. Byli to velký, And very humble. Very shy pokorný. also. Sometimes he not speaking. Taky Even he was on byl stydlivý, jako such často a vůbec learned and nemluvil. realized personality. I když byl tak učený a realizovaný. And if you read some articles, which is some lectures he has spoken, budete číst nějaký články a přednášky, který vyřknul, very deep he is speaking. tak můžete vidět, že mluvil opravdu velice But hluboko. out of humility he sometimes let others speak. He was Ale not protože speaking byl himself. pokorný, tak chtěla, aby mluvili ostatní. So today also I think his disappearance day also, no? Takže dneska je taky den jeho odchodu. These great souls, Jsou to velký duše. beg their mercy. Já prosím o That he jejich also milost. will become sincere
And prosíme o jejich milost, aby jsme taky byli upřímní. Also become introspective. Aby jsme byli introspektivní. And follow their instructions. Aby jsme následovali jejich pokyny. Their blessings, no? Follow their how they practice. We cannot practice like that. But at least try to follow. Nemůžeme praktikovat takovým způsobem, jako to dělali oni, ale aspoň se můžeme snažit nějak následovat. Listening the glories of the Vaishnavas. Když budeme poslouchat slávu Vaishnavů, Krishna Padara Vinda, Kshinota Badrani, all the bad things will go from the heart. Všechny ty špatné věci ze srdce odejdou. Shamtanoti and the good things a dobrý will come to the heart. Peace will come to your heart. All good qualities, their qualities, všechny dobré vlastnosti, they will come. Všechny ty dobré vlastnosti do nás přijdou. If we have no intention, pokud nemáme other than pleasing them, if we have other intentions, a chceme je pouze potěšit, they will cheat us. They will fulfill our desires. Pokud máme nějaký jiný úmysly, tak oni taky splní naše touhy a tím nás podvedou. Yasyasti bhaktir bhagavata kinchana sarvaigunnas tattva samasate suraya. It is said in Bhagavatam, if you have no desire, když nemáš touhu, but to please Krishna, jinou touhu než potěšit Krishnu, and you practice bhakti, a praktikuješ bhakti, then all good qualities will come to your heart. Tak všechny dobré vlastnosti přijdou do tvého srdce. Literally said, all the demigods will come with all the qualities to reside in your heart. Všichni polobozi přijdou se všema svýma vlastnostma a usilí se ve tvém srdci. Akinchana, one must be akinchana. Ale člověk musí být akinchana. This is the criterion. To je to kritérium. Means you don't want anything for yourself. To znamená, že nechceš nic then pro all sebe. Good qualities will come. Tak přijdou všechny dobré vlastnosti. Bhagavatam at the end is saying the same. Shamtanati. Satvasya shuddhim, your heart will become pure. Tvoje srdce se očistí. Because if you remember the Vaishnavas, they will also come to our heart. Protože když budeme pamatovat na Vaishnavy, Vaishnavas, they are like wandering theaters. They are purifying. Wherever they go, they will purify the place. Vaishnavové jsou jako chodící svatý místa, kamkoliv přijdou, tak to místo očistí. They will purify this dirty place, or at least my heart. Takže když přijdou do našeho srdce, tak to špinavé místo taky očistí. So, satvasya shuddhim paramatma bhaktim, and desire will come to serve Krishna. Přijde touha sloužit Krishnovi. We see that great examples. Můžeme vidět ty skvělý příklady. How they were coming in this world, jak přicházeli how do they tohle were světa, growing up, how they were serving, how they left also sloužili, this world. a taky jak odešli z tohle světa. We will become eager. Když tohle uvidíme, tak taky začneme být chtiví. No fear, žádný strach, no confusion, žádný zmatky. Like this they left this world also. Takhle opustili tento svět. Plným vědomí. So satvasya shuddhim paramatma bhaktim jnanam cha vijnanam viraga yuktam. Jnana will come, knowledge will come. Přijde poznání, přijde jnanam. By remembering them. Tím, že na ně budeme vzpomínat. Also realization will come. A taky přijde realizace. Viraga will also come. A taky přijde virága. Means you will not be so much interested in this world anymore. To znamená, že už nás přestane zajímat tenhle, nebo že už nás nebude tak moc zajímat tenhle svět. Accept this world as it is, no problem. Prostě přijmeme tenhle svět takový, nice jaký Krishna's creation. Jako Krishnovo stvoření. But you not run after any pleasures which you get out from this. Ale nebudeme se honit za žádným potěšením. And another meaning is můžeme dostat. You will get viraga specially attached to Krishna. Dostaneme virágu speciální připoutanosti. Raga means attachment. Virága znamená V has two meanings. Either it means no attachment, opposite, like no attachment. Jakože žádnou připoutanost. Or viraga can mean specially attached. A virága také může znamenat speciální připoutanost. So this is coming by remembering these great souls. All these things will happen in the heart. Tohle všechno se stane v našem srdci, když budeme vzpomínat na tyhle velké duše. Proto máme ohromný štěstí, že tady na ně pamatujeme tady všichni dohromady. To je úplně nejlepší způsob, jak můžeme strávit náš společný čas. Bhaktivedānta Gosvāmī Mahārāja ki jai, Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja ki jai, Yashub Tirobhavati ki jai, Śrīla Gurudev ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai, Gau Premananda Hari. Haribol. Nice. Good. Because they are so great Maharaj. Yeah. Already you. Gurave Gaurachandraya Śrī Radhikāya Tadāle Krishnāya Krishna Bhaktāya Tad Bhaktāya Namo Namo.
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedānta Gosvāmī Namine Gauravani Pracharaya Dura Sankalpamrute Krishna Shakti Sarupa Shri Bhakti Pradayane Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedānta Saraswati Namine Vancha Kalpate Rusakvasancha Patitanang Pavana Vaishnavabhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I am offering my invocation and lotus my spiritual masters Bhaktivedānta Maharaj. Also offer my invocation and lotus for the Jagat Guru Bhaktivedānta Saraswati Goswami Prabhupada, beg his costless mercy. Today is the very auspicious day for us because the disappearance day of the Pujyapada Nārāyaṇa Gosvāmī Maharaj and Vāmana Gosvāmī Maharaj. Also I offer my invocation and lotus feet of their lotus feet. Mahārāja své poklony všem těm, který jmenovala dneska na den odchodu Nārāyaṇa Mahārājovi a Vāmana Mahārājovi. Upon all Vaishnavas, God brothers and Matajis. Taky se modlím k všem duchovním bratrům a matačím. Okay. What? No, yeah, if you come from outside, you cannot breathe here inside. Maharaj has given, delivered nice pastimes of it. Co já můžu říct? Já jsem o něm slyšel. What I came? Ale náš Guru Maharaj se s ním si byli blízký. According to Śrīmad Bhagavatam, Yatha Krishnarpita Pranatat Purusa Nisevaya. That means who fully surrender, whose heart and soul attached to the Krishna, surrender Krishna. If someone save that person, that will preach, send someone to preach. Then Sukadeva Goswami descended here. Vyasadeva, když se psal Śrīmad Bhagavatam, tak se modlil k nejvyššímu pánu, řekl, já jsem to napsal, ale kdo to bude kázat? A takhle k němu přišel Sukadeva Gosvāmī. But our Nārāyaṇa has done miracle attempt. He has written and he trained the followers also. He was humble and politely. Tak on vůbec neměl jakoby policejskou náladu nebo mentalitu, on byl vždycky velice slušný a velice pokorný. And he stayed at Radha-Kunda, long days. A dlouho zůstával na Radha-Kundu. By the mercy of the Radharani. Milosti Radharani. And we know very well. Swami Maharaj has given the Krishna consciousness. Že Swami Maharaj přinesl na západ vědomí Krishny. But after by the mercy of the Radharani, our Pujyapada Nārāyaṇa was a good teacher. Byl skutečně dobrým učitelem. Any disciple of any gurus, he opened his heart and institution and he trained them. On trénoval ty různý žáky. Now in the Vedanta Samiti, you see the whole world they are preaching. But because of Nārāyaṇa Maharaj, he taught them how to preach. A Gaudiya Samiti káže po celém světě právě proto, že Nārāyaṇa Mahārāja naučil, jak to dělat. Those brahmachari were staying with them. Now they become Acharya, become also preacher. Ty brahmachari, který jsem... Particular person. Pick this topic. On bez jakýhokoliv varování prostě si vybral nějakýho vodanýho, řekl tak a ty teďka řekni něco tady o tomhle a tomhle. Then those were traveled with him, they were always in this consciousness. Maybe Maharaj will order, who speak this. So they always read and read. Takže všichni právě jako hodně studovali, protože se báli, kdy budou vyvolaní. The result we are seeing nowadays, many preachers he has created. Proto můžeme vidět, že jakoby po něm zůstalo tolik kazatelů. After Sai Maharaj, it's undoubtedly, blindly we can accept that Pujyapada Nārāyaṇa Maharaj had done a great job in this past. Potom, co odešel okay, our Guru Maharaj came, all are coming, but he has done a lot of things. Tak my můžeme slepě přijmout Nārāyaṇa Mahārāja, on dělal spoustu věcí. But he is Bhajananandi.
A on byl bhajananandi. How is possible, Maharaj? Věnuje se svým bhajanu. Because at the bank of the Radha-Kunda he was staying and did real bhajan also there. Pobýval na březích Radha-Kundu a dělal tam skutečný bhajan. He tasted the nectar of this world, spiritual world. Vychutnával nektar toho duchovního světa. You know this Maharaj, before he came to the West, Srila Bhaktivedānta Swami Maharaj also asked him to join him. Yeah. At that time he was chanting 2 lakh names every day. It's very bhajan, really. Real, listen, Nārāyaṇa Maharaj. Swami Mahārāja ho právě zval taky na západ, ale on v té době zpíval 200 000 svatých jmen. Our Guru Maharaj, Nārāyaṇa Maharaj, Swami Maharaj, they are real bhajananandi. Without bhajan, how can they have done this? Nás Guru Maharaj, Swami Maharaj, Nārāyaṇa Maharaj byli bhajananandi, protože kdyby nedělali bhajan, tak jak by dokázali to, co dokázali. Would only reading and memorize and speak, deliver discourse, speaking, this is not enough for the society. Protože kdyby jenom si něco přečetli a pak to předávali dál, tak to té společnosti nebude stačit. That time wherever our Guru Maharaj, Swami Maharaj, Nārāyaṇa Maharaj goes, the people, the Western people will run. Ale kdykoliv přijel náš Guru Maharaj ta přemlouvat a zvát na ty programy, aby přišli. Because they have voice really. Protože oni skutečně měli hlas. This voice means the bhajan power. A ten hlas měli na And základě their heart also melted for this fallen souls really. A jejich srdce se taky roztejkalo pro pokleslý duše. That's why they got success in this West. Success. Proto byli tak úspěšní. We are the followers of Chaitanya Mahaprabhu. My jsme následovníci Chaitanya Mahaprabhu. Our previous acharyas, our ancestors, they fulfilled the Mahapurush's desire only. Naši předchozí acharyové, tak oni plnili Mahaprabhuvu touhu. So now I will try to focus some pastimes of Mahapurush. Takže bych se rád soustředil na nějaký Mahaprabhuvi zábavy. Otherwise, uncomplete this program maybe today's. Sorry? Today's program be on behalf of the disappearance death of the both acharyas. Yeah. So if we speak some little bit about Mahaprabhu, then the program will be completed. Takže ten program pak bude kompletní, když něco řeknu o Mahaprabhuvi. This Harinam Sankirtan, holy name Mahaprabhu brought from that Goloka with him. He brought from that Golok, that holy name. To svatý jméno Mahaprabhu přinesl z Goloky. Then one day Chandrasekhar and Tapan Mishra came to Mahaprabhu. Jednou Chandrasekhar a Tapan Mishra přišli za Mahaprabhuem. And they were crying at the lotus feet of Mahaprabhu. A plakali u jeho lotosových nohou. They requested Mahaprabhu. A požádali Mahaprabhu. At least you do something here. Aby něco udělal. Because we are not tolerating hearing about all those atheist people, specifically the followers of the Prakashananda Saraswati, the guru of the impersonalist. Protože oni už měli dost naslouchání od ateistů a zejména následovníků Prakashanandy Saraswatiho, který byl majavat. Always criticizing you only. Protože oni ho pořád kritizovali. So we are not able to listen more and more. Came and folding the lotus feet of Mahaprabhu. A padnul k lotusovým nohám Mahaprabhu. Holding the lotus of Mahaprabhu and prayed at the lotus feet of Mahaprabhu. Modlil se k lotusovým nohám Mahaprabhu. Oh Mahaprabhu, I invited the sannyasis for a meal. Řekl Mahaprabhu, já jsem pozval sannyasíny na jídlo. I know you don't like to go to attend any sannyasis function. Já vím, že ty nerad chodíš na nějaký akce, kde jsou sannyasíni. But if mercifully you come to attend that function, I will be obliged. Ale když milostivě přijdeš na tu funkci, jako tady na tu akci, tak to bude super. What's happened? Before Mahaprabhu hasn't gone. To byla Mahaprabhuva touha, že ten brahmin přišel, aby ho pozval. Then next day, Mahaprabhu appeared there. That se tam Mahaprabhu objevil. Big seminar hall, more than 20 sannyasi, all the Brahmavadi sannyasis are there.
Bylo tam velký zhromáždění, kde byli všichni ty brahmavádí sanyasíni. In the middle of the sannyas, the guru Prakashananda Saraswati was sitting. A mezi něma uprostřed seděli guru Prakashananda Saraswati. And Mahaprabhu sit a place where the people's devotees wash their feet. A Mahaprabhu se sedl na místo, kde si vodaní umývají nohy. But suddenly the Prakashananda Saraswati looked at the Mahaprabhu. A když se Prakashananda Saraswati podíval na Mahaprabhu And Mahaprabhu showed some effulgence comes from the Mahaprabhu's body. a z Mahaprabhuova těla vycházela nějaká záře. And Prakashananda Saraswati stood up A Prakashananda Saraswati rushed se to postavil Mahaprabhu a šel za Mahaprabhuem and hold his hand. a vzal ho za ruku. He told, oh, you are Chaitanya Dev, A říkal, ty jsi Chaitanya Deva. and you are the disciple of the Keshav Bharati. Ty jsi žák Kešavy Bharatího. You are in our same lineage, Ty jsi ve Sampradaya. stejné linii, ve stejný So sampradáji. this place is not suitable for you. Tohle místo pro tebe není vhodné. Just come with me to sit with us. Pojď se mnou a posaď se s náma. Then Mahaprabhu told, very Mahaprabhu řekl s very úsměvem. smoothly told, no, thanks for your invitation. Ne, díky za pozvánku. I am very low. A já jsem velice nízký. I am also unqualified. Já nejsem kvalifikovaný. I have no qualification to sit with you. Nejsem kvalifikovaný na to, abych se s tebou sedl. This word melted the heart of the Prakashananda Saraswati and other sannyasis. A tyhle ty slova zcela jako obněkčily srdce toho Prakashananda Saraswatiho a ostatních sanyasí. How humbleness Mahaprabhu told. Jako na to místo toho zhromáždění Then he dotáhnul asked silou. Mahaprabhu, A zeptal se Mahaprabhu, सन्यासी धर्म वेदांत पठन यह छड़ी करो के न भावुकर कर्म. That means you are the sannyasi. ty jsi sanyasi. The prime duty of sannyasi Hlavní povinnost sanyasi to study the Vedanta, je studovat Vedantu. read the Vedanta. But you abandon this, that, and adopt this emotional devotee, like a emotional devotee. Ale ty si to odložil a věnuješ se tady nějaký sentimentální odanosti. Then he told, प्रभाव देखिया तो मोर साक्षात नारायण यह छड़ी करो के न अक्कर because wherever you go million people follows you. Protože kamkoliv jdeš, tak tě tisíce lidí následujou. You are the power, you are the virtue of the like as Nārāyaṇa. Sílu jako Nārāyaṇa. But you act such a lowly manner. Ale ty, But you act as such a very lowly person. jo, ale ty jednáš jako nějaká nižší osoba. Hina acharana means that is not the great activities. Neděláš nic jako velkého, okázalého. Your power shows like as Nārāyaṇa, but you act as a very lower person. Ty máš sílu jako Nārāyaṇa, ale jednáš jako nízký člověk. Now what's the reason of it? Tell me. A jaký je zatím důvod? Řekni mi to. Then Mahaprabhu told. Mahaprabhu řekl. Mahaprabhu told, O Śrīpād, O Śrīpāde, once my guru nejsi kvalifikovaný, to read the Vedanta, abys četl Vedantu. so he gave me one mantra Tak mi dal jednu mantru. and he told me, A řekl this is mi, the essence of all že mantras. tohle je esence všech manter. You always recite this mantra only. Tak recituj tuhle mantru. For this mantra you are qualified, Na tuhle mantru jsi but kvalifikovaný, not for this Vedanta. ale ne pro tuhle Vedantu. Then what happened? Co se pak stalo? And Gurudev also taught me Gurudev mě taky naučil, this mantra, že tahle mantra, Krishna mantra, touhle mantrou Bondage. bude zničená veškerá hmotná existence. and finally you attend the lotus feet of the Krishna also because of this mantra only. A díky téhle mantře dosáhneš lotosových nohou Pána Krišny. And he told me, A řekl mi, Sarva mantra sara nama, sarva shastra mama. That means it is the essence of all mantra and is the purport of all shastra. tahle mantra je esencí všech manter a je jako smyslem veškerých šáster. In this age of Kali, V tomhle věku Kali there is no religion without this mantra. neexistuje náboženství bez téhle mantry. Then Gurudev finally told me, A Gurudev mi nakonec he řekl, taught me one mantra. Hare Nama kevalo. Kalo naste gatirina tha. This mantra he taught me.
To je mantra, kterou mě naučil. In this age of Kali, V tomhle věku Kali, really name only, Hare Krishna tak Mahamantra. uspíváme jenom tohle svatý jméno. Guru mantra. Je to guru mantra. But what happened? Ale co se stalo? After reciting this holy name, Že potom, co jsem pronášel tohle my svatý mind jméno, became bewildered moje mysl začala být rozrušená. and I became crazy also. A taky začala Crazy. I lost my patience also. šílená. Já jsem úplně Dharja dharite nari ailam udmata. That I lost my patience, become crazy. Ztratil jsem veškerou trpělivost. Sometimes laughing, sometimes crying, sometimes crawling, sometimes dancing. Někdy padám, někdy pláču, někdy tančím. I didn't understand what is happening in me. Já vůbec nechápu, co se mi to děje. Then one day I control my mind A když Control my jsem mind. vládat moji mysl, and very peacefully velice I klidně, thought what is happening. si říkám, co se to děje. Then I went to my Gurudev, Šel jsem za mým Gurudevou, and bowed down at his lotus feet podklonil jsem se and asked, what mantra you gave me, Maharaj? a ptal jsem se Maharáči, co jsi mě to dal After za reciting, mantru. after chanting this mantra, I Potom, co became ji mad. pronáším, tak já jsem se úplně zbláznil. Kiva mantra dilaks kiva tarpal. What are the fruits of the result of this mantra? Co to má za smysl, tahle mantra? That Gurudev smiled. Gurudev se usmál He told me, a řekl this mi, is the virtue of this mantra. tohle je bohatství If téhle anyone mantry. touch this mantra, Hare Krishna, anyone touch this Hare Krishna Když někdo mantra, tu Mahamantru then these symptoms potential will come off. řekne, tak se tady tyhle příznaky objeví. People may judge him as a mad, but he is not real mad. He is mad. He is madness for the Krishna's prem. Lidi se na ně můžou dívat jako na šílence, ale on není ve skutečnosti šílený, protože There is no je loss. šílený po Krishnu. There is no loss. It's the There is ultimate no goal of the human being. Vedanta. Chanting the holy name, the highest Vedanta. Zpívání svatého jména je nejvyšší Vedanta. And the holy Hare Krishna Mahamantra is the essence of all mantra, A Hare Krishna Mahamantra je esencí veškerých all mantra, sadhana, all prosperity. veškerý sádhany, úplně všeho. Should not necessary to go deep in the Vedanta. Takže není potřeba se Just zahloubávat do sit and Vedanty. chant holy name. Jenom zpívat svatý jména. That's our acharyas are speaking about this philosophy Proto only. naši ačarové mluví o téhle filozofii. Only holy name. Jenom harinam. But now the question, Ale teďka přichází we otázka. are always reciting holy name. My neustále pronášíme Hare harinam. Krishna Mahamantra, calling Hare Krishna everything, but no fruits, we are not seeing any fruits of Pořád this. zpíváme Hare Krishna Mahamantru, No ale ecstasy. nevidíme žádný výsledky, nedostavuje se žádná extáze, No ecstasy, no feelings, žádný nothing. pocity. Not comes the taste from our eyes Nepřichází nějaká chuť, because of this offense is here. je to kvůli těm přestupkům. Offense. So, morning also we discussed about this. Ráno jsme o tom diskutovali. Offense, we must, maybe our sadhan may be perform very small, short, Možná dělat jenom nějakou but krátkou beware of this sádhanu. offense. Beware of this Ale offense měli only. bychom si dávat bacha na ty přestupky. Try to very seriously keep away distance from the offense. Měli bychom se vždycky držet vzdálenost od těch přestupků. After if you do some little sadhana, then no problem. This is gain for our life. Takže pak, i když děláme trošku sádhany, tak to nevadí, stejně toho cíle dosáhneme. But we are closing our eyes, A my zavíráme naše oči. knowingly or unknowingly we are committing so many offenses. A vědomě nebo nevědomě pácháme spoustu přestupků. Because of this reason we are not getting any nectar. A kvůli tomu žádný nektar nezískáváme. We see our Gurumas how when Guruma speaks about the Krishna's Mahaprabhu pastimes, spontaneously the tears come from eyes like Ganga Jamuna. Mluví tady o těchto zábavách, tak mu z očí tryskají slzy. We never seen like such a person nowadays, really. Ale to s takovým člověkem se jen tak nesetkáme. Nikoho takového jsem nikdy neviděl. You see the Swami Maharaj, the whole world, at the last stage, the whole world you are traveling, but at the end of life he went to Vrindavan. Stejně jako Swami Maharaj, on cestoval po celém světě, ale zbytek života strávil ve Vrindavanu. But those people are staying, thinking, making project, whole life I will survive my life in the Vrindavan Dham. But finally we have seen some person, who 30 years, 40 years, they were staying in the Vrindavan. But some reason happened, they came out for 1 day, 2 days out of the Vrindavan, then died. This is happening now.
There was one Brajvasi living all life in Vrindavan doing nice service. He got a heart attack. They took him to ambulance to bring him to Delhi, to good hospital, and he died there. This is happening. All life in Vrindavan. že se někdy stane, že někdo žije ve Vrindavanu celý život a pak někam odjede a tam prostě opustí tělo. But our acharyas inspired, it's their suggestion. Wherever you stay, we must make our concept, make our thought, vision, just like in Vrindavan. We are staying in the Vrindavan. nám radí, že kdekoliv jsme, tak naše vize má být jako ve Vrindavanu. Wherever you can stay. Any corner of the world you can stay and completely surrender the lotus, holy name, and think of the Guru Bhakti Acharya's lotus feet and memorize the pastimes of Krishna and recite the holy name. Then everything will get, you will get. All lessons you will get. Máme vzpomínat na Krishnu, na Guruvi lotosové nohy a zpívat svatý jména. But this mind is very nuisance. Ale ta mysl je velice neposedná. There are, if you suppose whole world community gathered, all people invite, all the citizens of the whole world, we divided in two categories. Celý svět, všichni lidi se můžou rozdělit na dvě kategorie. Two categories. According to scripture, podle písem. One is sumati and kumati. Sumati a kumati. That means the good intelligence and bad intelligence. Dobrá inteligence a špatná inteligence. Good intention, bad intention. Dobrý záměry, špatný záměry. The devil, this type, two categories people, jsou dvě kategorie lidí. They are two sisters. Jsou to jako, nebo jsou dvě sestry. Good intelligence, bad intelligence, they are two sisters. Dobrá a špatná inteligence jsou jako dvě sestry. Daughter of the Brahma. Jsou to dcery Brahma. Always they were always quarreling. A vždycky se mezi sebou hádali. The kumati, the good intelligence, bad intelligence always told, I am the great. Protože ta špatná inteligence si myslela, že you don't know anything. A že ta dobrá inteligence. Then good intelligence also sometimes fighting. This is always quarreling. A dobrá inteligence s tím samozřejmě Then nesouhlasila. both once went to the Brahma, to father. A šli za Brahmou, za svým otcem. And Brahma surprised you, both sisters came. Both daughter came. What happened? Then both shouted, now father you tell me who is the great. Otce teďka mě říká. Who is the good and great? Jo, otče teďka jako nás rozsuď, která z nás je skvělá. Then Brahma told, both you are good. A on říká, obě dvě. No, you are not, don't specify us, you must think and speak who is the real great and good, everything. Oni řekli, ne, ty to prostě musíš rozsoudit, která z nás je dobrá a skvělá. Then Brahma in the confusion stays. No? Brahma řekl. Confused. Because if you tell someone, you are great, then other one will become upset. Brahma teďka nevěděl, co s tím, protože když odcházíte špatná, tak je to taky dobrý. If both are walking, so I like this. Takže když someone obě dvě jdou, tak someone je to going. dobrý. Jedna odchází, druhá přichází. This is the lesson for us. To je pro nás. We must adopt the good intelligence always. Welcoming. Musíme přijmout to dobrý, přivítat. And try to give up this nonsense, nuisance, bad intention from our mind. A máme se vzdát těch If we remove, that is good for us. A když je odstraníme, tak to pro nás bude dobrý. This is, you know, Víte? in Ramayana, we have seen the portrait and in the TV also. First, walking the Lord Ramchandra. Behind the Ramchandra is Lakshman, his brother, and just back, it's sometime also Sita, goddess Sita also. Když kráčí Ramachandra, za ní jde Lakšman a za ní bohyně Sita. And why Lakshman always follow the Ramchandra? Proč Lakšman následuje He never overcome the Ramchandra. A nikdy nejde před ním, nikdy ho The nepřijde. Acharyas speaking, Lakshman is the symbol of the detachment. Že Lakšman je symbolem odpoutanosti, vajrági. And Ramachandra is symbol of the prem. A Ramachandra je symbolem prémy, lásky. Understand? And the Sita, Janaki is the symbol of the Santi, peace. Sita je znakem míru, klidu. So wherever detachment, vairagya come with devotion, takže kdykoliv přichází ta vajrági, then the Ram and Prem will manifest there. Tak se zjeví Rama neboli Prem. Without
without vairagya, bez vajrágy, without detachment, renouncement, bez odpoutanosti, only devotion, jenom odanost. Increase your pride only. Pride. Jenom zvyšuje tvoji pýchu. So devotion should be remain with vairagya. Odanost by teda měla být z Then you vajrágy. can get the peace, shanti. Pak můžeme získat ten mír. Šanty. Okay, thanks. Any question? It's already time. Over. Okay, thanks. Sorry. Already time over. According to your schedule. Thanks. Okay, let us kirtana. Hare